Vijay Sardesai has raised a serious issue regarding the use of bouncer in Goa, alleging that they are being employed to settle property disputes. Sardesai's remarks have brought to light the growing concern about the misuse of bouncers, calling for immediate attention and action for the authorities. स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तेंचे प्रकरण जे आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें. बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप, वो गुंड बरो सफारी घालप आनी बरोबर रावप, जाल्यार तो बाउन्सर तो लिगलायज जालो, लेजिटिमायज जाली तेजी एक्टिविटी. हें पळोवचें पडटलें स्पीकर सर. अशीच हे मॅटरान, हे फ्रेंच एक्ट्रेसीच्या मॅटरान हांवें मुखेलमंत्र्याक गेले खेपे सांगिल्लें की जी बायल इनवॉल्ड आहा हातून ते बायलेन हे हांगाचे लोकल गुंडांक इनवॉल्व केल्ले आनी तिणें तेजी प्रॉपर्टी हडप केल्ली. ती बायल एक फॅमिलीचे बापाय बरोबर फ्रेंडली आसली आनी तो जून 2021 मेलो कोवीड जावन. ही आतां नेपाली बायल जी बायल म्हणटा ती तेजी भुरगीं आहा 42 वर्सां कमी आशिल्ल्या मनशा कडेन लग्न जाली. क्लियर इंटेंट आहा की प्रॉपर्टी सगल्यो एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी हडप करप आनी थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट करप, प्रॉपर्टी एन्जॉय करप आनी ह्यो प्रॉपर्टी केन्ना केन्ना विकपूय बी. स्पीकर सर, तांची फॅमिलीक भितर ती अलाव करना. हें हांवें 1 वर्स जालें हें मुखेलमंत्र्याच्या हांवें नजरेक हाडिल्लें. तिकाय इंडियन पासपोर्ट ना आनी नेपालाकूय तिका रिकॉर्ड आहा. सो अशें जेन्ना जाता स्पीकर सर, म्हाका दिसता क्रिमिनल एम्बोल्डन जाता. कित्याक एक फिगर आहा स्पीकर सर, स्टॅटिस्टिक्स 2020 टील डेट एवरेज डिटेक्शन रेट आहा 62.92%, पूण एवरेज कन्विक्शन रेट आहा फक्त 6.18%. म्हळ्यार कितें, 3तल्यो 2 केसीस ज्यो रिपोर्ट जाता त्यो डिटेक्ट जातात आनी कन्विक्शन 100तल्यो फक्त 6 केसी कन्विक्ट जातात. स्पीकर सर, हातून क्रिमिनलाक हें येता, फोर्स येता. तो म्हणटा आपूण केलें आपल्याक पसतलेंच, कांयच जावंक शकना म्हणून. स्पीकर सर, अशे खूब केसीस अनडिटेक्टेड उरतात आनी ताजे खातीर हांव मागतां की हें आतां व्हिडिओ सर्वेलन्स म्हणून आहा. आतां खंय आमी एक्सिडेंट जालो, हिट एंड रन केस, पयर एकल्या मनशाक फोंडेच्या मनशाक एकल्याक मारलो, ताका पयलीं हिट एंड रन म्हणून डिक्लेअर केलो. मागीर ताचेर पळयलें की ही इंजरीज आहा टू द नॅक एंड एबडॉमन. मागीर अशें म्हणलें की तो हें जालो म्हणून, ट्रकान ताका उडयलो म्हणून, आनी ताका कोण नाशिल्लो, बेवारशी म्हणटा तो गोंयकार न्ही. हाजे अर्थ ताका इट डजंट मीन ही इज डिजर्विंग टू डाय. स्पीकर सर, डेथ शूड बी इन्वेस्टिगेटेड आनी म्हाका दिसता हाजे खातीर खूब जे लोक मेल्यात तांचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. व्हिडिओ सर्वेलन्स इज अ मस्ट. हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय. तो PPP प्रोजेक्ट, ते सरकाराचे पयशे वचना तातून. ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस अश्युरन्स दिवपाक जाय आनी पोलिसींग जावपा खातीर सस्पिशियस इंडिविज्युअल आहा तांकां ट्रॅक करूंक जाय. आज रेजिनाल्डान सांगले ते भशेन इतले भर पावसान जर चोरी जावंक शकता घरान भितर येवन, जाल्यार आय डोंट नो खंय पावले. ते पसून एक गांवांत